Isso devido ao índice de refração. Esse índice de refração ele é calculado mediante essa fórmula, que seria a razão da velocidade da luz no vácuo, que é uma constante, que ela é 3 vezes 10 elevado à oitava potência, já é um número estipulado, dividido pela velocidade da luz no meio do estudo, no meio que será estudado. Por exemplo, temos do lado o vidro, tendo como base, utilizando 300 mil km por segundo, que seria a velocidade da luz no vácuo, dividido por 200 mil km por segundo, que seria a velocidade da luz no meio estudado, no caso o vidro. Pode passar, Sara, por gentileza. Então, a refração da luz, ela é basicamente a troca do sentido do raio incidente, né, a troca de direção e a troca da velocidade, né? Nessas duas primeiras imagens de cima, a gente pode ver que quando passa do meio 1 para o meio 2, não tem uma linha contínua, há um certo desvio, né? Na imagem 2 também conseguimos ver isso. E tem dois fatores bem importantes que podemos levar em consideração que podem alterar e aumentar esse desvio, né? Primeiramente, temos os índices de refração, né, que seriam a diferença entre os dois. Quanto maior o índice, maior a diferença. E o ângulo de incidência, né? Quando o raio de luz bate no ângulo de incidência próximo de 90 graus, ou 90 graus, não há o desvio, né? Na primeira imagem e na segunda imagem, vemos que o raio do meio, quando incide na lente, nas duas lentes, no ângulo de 90 graus, ela permanece em linha reta. E os outros raios incidem em ângulos diferentes, eles sofrem desvios. Pode passar, Sara. E eu vou falar um pouquinho sobre as duas principais lentes que são utilizadas para corrigir enfermidades. E temos primeiro a lente convexa, ou biconvexa também, que a principal característica dela é ela ser um pouco mais larga no meio e um pouco mais fina nas bordas. E lembrando que os raios que incidem nelas, paralelos, incidem de ângulos diferentes. E qual o objetivo dessa lente? Notem que no final da segunda imagem, os raios eles se aproximam da retina. E esse que é o objetivo. No caso, utilizamos duas lentes quando estamos de óculos ou de lentes de contato para poder corrigir isso, né? E no caso da lente convexa ou biconvexa, ela afunila, porque ela é responsável por convergir os raios, né, e aproximar eles. Então, eles aproximam e aproximam mais ainda quando passam pelo cristalino, para poder gerar o nosso foco de imagem certinho na retina. Essa lente é principalmente utilizada em hipermetropia, pessoas com hipermetropia, devido a algumas enfermidades ou tamanho do globo ocular um pouco menor. Pode passar. Pode passar, Sara. Não. Voltamos. Isso. E por último temos a lente côncava ou bicôncava, que é uma lente divergente, que ela é responsável por divergir os raios luminosos. Notem que na segunda imagem ela afasta os raios para poder aproximar quando passar pela lente do cristalino, para poder fazer um foco certinho na retina. E essa lente, a característica dela é principal, os bordes mais grossos e o meio mais fino. Lembrando que essa, assim como a outra, o raio luminoso do centro, quando passa, não sofre desvio, porque incide no ângulo de 90 graus. E essa lente, ela é responsável para tratar doenças como miopia,
que seria devido a um tamanho do globo ocular um pouco maior também, para poder corrigir a direção do foco e o cruzamento dos raios. Pode passar. Agora eu vou deixar com a minha companheira, que vai dar continuidade ao trabalho. Muito obrigado. Buenos dias, bom dia, doutora. Me escuta? ¿Me Sí, te escuta, escuchamos. doutor? También. Sí. Bien, meu nome é Helenise Gonçalves. Hoje vou falar um assunto muito importante e fundamental, que é a óptica. E ela seria sobre as lentes. Nós temos dois tipos de lentes, lente cilíndrica e lente esférica. A lente cilíndrica, ela tem uma superfície de forma de um cilindro mesmo, devido a esse o nome dela. Ela são essenciais para corrigir o astigmatismo. Ela também ela foca a luz em uma só linha, como a gente consegue ver aqui na imagem. Como o meu amigo também já falou, a superfície é uma curva em um solo eixo, plana e perpendicular, que quer dizer de 90 graus. A esférica, ela é uma lente com superfície mais curvadas e em forma de um arco esférico, devido a esse o nome dele também. Ela é utilizada para corrigir miopia e hipermetropia. A diferença da cilíndrica para a esférica é que a cilíndrica, ela foca num só ponto, numa só linha, e a esférica, ela é num só ponto, onde que a gente consegue ver aqui na imagem também. Pode passar, Sara? Aqui a diferença, que ele já explicou também, a convexa e a côncava. Na imagem, a gente consegue ver direitinho que a convexa, ela concentra a luz num só ponto. E onde tem o F ali, a gente consegue ver direitinho. E a côncava, ela separa a luz, dessa forma. Pode passar, Sara? Aqui o meu amigo também já falou sobre hipermetropia, que seria das lentes esféricas convexas, que a diferença entre uma e outra, essa daqui, essa lente esférica, ela tem a borda mais largo e o centro mais grosso, onde dá a luz de uma forma diferente. Então, ela faz a imagem real invertida de menor tamanho. Pode passar, Sara? E essa é a côncava, que ela corrige a miopia. Então, a côncava, ela tem a borda diferente da outra, é a borda mais grossa e o centro mais delgado. Pode passar, Sara? Distância focal, esse é um assunto muito importante. É o ponto onde convergem os raios de luz depois que atravessam a lente. Então, a gente consegue ver a distância focal ali onde que está o plano focal até a lente. Esse azulzinho ali seria a lente. Então, quando passa, a distância focal é até onde passa, o raio passa da lente. Essa distância. Pode passar, Sara? Então, o que é a distância focal? Como eu já falei, ela tem também dois tipos de raios, que são os paralelos e os divergentes. Os paralelos é quando o raio da luz são paralelos, ela enfoca num ponto fixo. Aqui eu coloquei uma imagem também para ficar mais interessante. A distância, essa distância se chama distância focal. E a divergente, nos referimos àqueles que separam ao sair de uma fonte de uma luz cercana. Então, essa é a diferença entre paralelos e divergente. A palavra paralelo também, que são raios paralelos, e divergente é que eles chegam e divergem.
Eu até procurei aqui uma comparação na qual fala sobre paralelos e divergentes para a gente poder entender um pouquinho mais. A imagem de raios paralelos são como soldados marchando, imaginando um batalhão, soldados marchando em uma linha reta. Então, a lente reúne em um só ponto. Já os raios divergentes, eles são como crianças correndo. Aquela bagunça, as crianças correndo em direções diferentes. A lente tenta organizar essa bagunça, mas não consegue. Ela só consegue criar uma ilusão de ótica. Então, essa é a diferença entre uma e outra. Seria isso. Próximo. Então, bom dia, meu nome é Marco, e agora eu vou falar sobre o poder de refração de uma lente. E, então, o poder da refração, ela vai ser basicamente a força de uma lente, que uma lente tem para desviar a luz. E a unidade que a gente usa, ele vai ser medido em dióptria, que é 1 dividido pela distância focal. E essa distância focal, ela vai ser medida em metros. E aqui, o exemplo que a gente pegou é que se um metro vai ser mais uma dióptria e 0,5 metros vai ser mais dois dióptrias, que é positivo. Pode passar. E aqui no poder de refração de uma lente, ela vai ter três tipos de lentes, que é a convexa, a côncava e a cilíndrica. E aí, aqui agora eu vou falar também, explicar um pouco de cada uma das três. Então, a lente convexa, ela vai juntar os raios num só ponto, e por isso que o valor dela vai ser positivo. As lentes côncavas, a luz dela ela vai ser mais dispersa. Então, por isso que o valor vai ser coisa como negativa. E aí, quando você junta uma lente que é negativa com a lente positiva, elas vão se anular. E aí também as lentes cilíndricas, ela vai ser uma lente uma lente que vai focar uma luz em um R só. E normalmente ela é para corrigir o astigmatismo. Pode passar. E aqui eu vou falar um pouco também da óptica do Ouro, que esse sistema ele vai ser composto por quatro superfícies de refração, que é a separação do ar e a cara anterior da córnea, a separação entre a cara posterior da córnea e o humor aquoso, e o outro é a separação entre o humor aquoso e a cara anterior do cristalino, e a separação entre a cara posterior do cristalino e o humor vítreo. Aí pode passar aqui. E aí, eu não sei se todo mundo sabe, mas o nosso olho ele vai funcionar como uma câmera, que é tipo cada parte desses meios de refração que a gente tem, que é a córnea, o humor aquoso, o cristalino e o humor vítreo, cada um vai ter um poder de refração. E aí, o poder de refração total que a gente tem é de 50 dióptria. E aqui, a gente viu que no livro mostra que a córnea ela vai ser responsável pela maior parte de refração. E o cristalino, ele vai ser ele é mais para ajustar o nosso enfoque, né? Para quando a gente quer ver mais cerca ou de mais longe. Pode passar. E aqui eu vou me explicar mais ou menos o que acontece para a gente conseguir enxergar bem. Então, primeiro, a luz ela vai entrar e ela vai passar por todas essas partes que eu já falei anteriormente, e assim vai formar a imagem na nossa retina. Só que a imagem ela vai chegar de forma pequena e invertida, que aí é nesse momento que o cérebro vai corrigir e fazer que a gente enxergue de forma correta. Pode passar.
Hola, buen día. Mi nombre es Caroline y yo voy a hacer una complementación de la imagen sobre la retina. Bueno, como mi compañero había hablado, la imagen se forma da seguinte forma. Eu irei usar um exemplo como uma caneca. Então, Sara, pode deixar. A luz irá bater sobre o objeto, que irá bater sobre nosso globo ocular. E no globo ocular terá a córnea e o cristalino. A córnea, que é responsável pela refração, e cristalino pelo enfoque. Então, esto es un objeto, pero nosotros enxergamos por causa de la refracción de forma invertida. Y nuestro sistema nervioso central hace la interpretación de la forma correcta, la forma original. Y tiene también una doença que ocurre, que afeta o sistema nervoso central. Vi que muita gente tem a confusão de achar que é um problema em la refração da retina. Pero la doença de Early hace la interpretación incorrecta. Tem muitas pessoas que têm e são afetadas e por causa do sistema nervoso central. Pode passar a imagem, Sara, por favor? E eu agora vou falar sobre o mecanismo de acomodação. E o que ocorre? É, como meu companheiro havia dito antes, é a capacidade do cristalino a fazer os ajustes. Como uma câmera mesmo. Y los niños tienen una capacidad muy buena de hacer enfoques. Tiene de 20 a 34 ditropías, si no me engano. Y lo que ocurre, ¿por qué? Porque es la elasticidad, la flexibilidad de la óptica del niño, de las fibras, es muy buena. Y para explicar el mecanismo de acomodación, tengo que explicar qué es el ligamento suspensorio. Ligamento suspensório é um sistema de fibras que liga o cristalino com o corpo ciliar. E com isto, hace como se fosse também, como meu companheiro havia dito, um sistema de câmera. Então, o que passa? Temos o músculo ciliar, que está em volta de nossos ovos, hace a contração dele. La contracción irá a fazer un relajamiento de ese ligamento, que es responsable por hacer la fixación y la parte elástica. Entonces, para ello, va a relajar y ver objetos próximos, como esto. Por ejemplo, cuando estoy viendo acá, estoy haciendo la contracción, que irá a hacer el relajamiento y fazer todo o processo para chegar à imagem em minha retina. Da mesma forma ocorre, pero de forma oposta, quando está lejos. Quando está lejos, meu músculo tem que relaxar e os ligamentos irá ficar mais fino, então irá vir a imagem sobre a retina. Pode passar, Sara? Então, novamente repetindo, o processo como uma câmera. Outro exemplo que também posso dar é uma lupa. A lupa tem um grossor que posso comparar quando estamos vendo de mais perto. Da mesma forma, ele fica um grossor tensionado. É isto. Bueno, como Carol dijo, nosotros tenemos este mecanismo de contracción que, por ejemplo, tenemos el libro, nosotros acercamos este libro a nuestro rostro y ahí el sistema que va a ser responsable por controlar este mecanismo va a ser el sistema nervioso parasimpático con sus nervios parasimpáticos que vienen del cerebro, a través del tercer par craneal que corresponde al nervio oculomotor. Entonces, el mecanismo de acomodación resumidamente va a ser la contracción de este músculo ciliar. Ahí hay dos fibras y estas fibras van a ser contraídas también. Tenemos a los ligamentos suspensores del cristalino
Y a estos ligamentos también podemos llamar de zónula. Y este cristalino es como si fuera la lente de nuestro ojo. Imaginen una cámara que hay su lente. Nosotros tenemos en nuestro ojo este cristalino que va a ayudar a enfocar los rayos luminosos en la retina para que podamos enfocar estos objetos. Entonces, tengo ahí el estímulo luminoso, pasa por este nervio que manda este mensaje a nuestro cerebro para que se enfoque esta información. Entonces, se contrae estas fibras, nosotros vamos a relajar estos ligamentos y como consecuencia hay un poder de refracción mucho mayor. Y esos estímulos van a aumentar progresivamente a la medida que aproximamos este objeto. Y en este caso, el sistema nervioso simpático, él no tiene tanta importancia como el sistema nervioso parasimpático, que tiene débil relajación en este músculo. Ahora yo voy a hablar sobre la presbicia. La presbicia se pasa de forma natural en las personas, así como las arrugas en la piel. Por ejemplo, nuestro ojo tiene este cristalino y este cristalino sufre un proceso de desnaturalización de las proteínas y él pierde esta distensibilidad, porque cuando ocurre este proceso de acomodación, este cristalino aumenta su diámetro anteroposterior, lo que hace que aumenta también ese poder de refracción visualmente a los objetos que están cerca. Y ese cristalino va a crecer así como un globo que se infla y esas proteínas van a se desnaturalizar. Generalmente, como Carol dijo, tenemos hasta más o menos 14 dioptrías, que esta fuerza que Marco también habló anteriormente. Y en los niños, ellos tienen 14 dioptrías y las personas mayores tienen más dificultades de usar este mecanismo de acomodación. Y las consecuencias es que ellos pasan a tener un enfoque fijo a una determinada distancia, lo que significa que, por ejemplo, usted solo consigue mirar a los objetos, a las imágenes a 1 metro de distancia. Entonces, lo que está más lejos, lo que está más cerca, no va a conseguir ver con tanta claridad como a los que tienen una dioptría mayor. Y la solución va a ser usar gafas bifocales. Estas gafas en la parte superior ella es responsable por ese enfoque a los objetos que están más lejos, en cuanto a la parte inferior está responsable por el enfoque de los objetos que están más cerca. Y acá está presbicia, el ojo normal arriba y la presbicia abajo, que es mi cristalino rígido que no tiene esta distensibilidad. O sea, él no consigue se volver más, ¿cómo puedo decir? Él no consigue alcanzar este diámetro para que se enfoque mejor la imagen. Ahora voy a hablar sobre el diámetro pupilar. La pupila es ese orificio que está en la retina de nuestros ojos. La retina, el color está relacionado con la genética, como vimos, que cuanto menos melanina, más claro es el ojo y más sensible a la luz. Y la pupila tiene 2 músculos principales, que son la pupila y la retina. Tienen estos músculos reguladores, que es el músculo dilatador. Este músculo dilatador está responsable principalmente por la dilatación de la pupila en un proceso de midriasis, ¿sí? Midriasis. O sea, la pupila se queda más grande
enquanto el esfínter pupilar está controlado por el sistema nervioso parasimpático y va a estar responsable directamente con la contracción de la pupila, o sea, la pupila se queda más pequeña. Y creo que me olvidé de decir que en este músculo dilatador, como estaba en el slide anterior, la diapositiva anterior, que está controlada principalmente por el sistema nervioso parasimpático. Entonces, estas pupilas pueden atingir hasta un diámetro de 1,5 milímetros, en cuanto su mayor diámetro va a ser hasta 8 milímetros, que es proporcional al cuadrado del diámetro. Y como ejemplo, yo tengo un día soleado. Cuando está lleno el día soleado, cuando vienen los rayos luminosos, sus pupilas generalmente se quedan más pequeñas y usted consigue ver los objetos con mucha más claridad. En cuanto cuando la pupila está más grande, tiene ese índice de borrosidad, que las cosas pueden estar más borrosas. Que genera, como está aquí en el slide, círculos borrosos. Entonces, tenemos esa profundidad de foco que está relacionada directamente con este diámetro pupilar, que cuando la abertura de esa pupila está más pequeña, conseguimos ver las imágenes con más claridad, que está en este primer dibujo. Y en este otro es cuando está más grande y hay más círculos borrosos. Y es interesante pensar también que esa abertura grande está relacionada con aquel mecanismo que vimos, que es el mecanismo de lucha o vida, que es relacionado con el sistema nervioso parasimpático. Entonces, en el primero, conseguimos ver mejor las imágenes que están cerca y utilizar también ver el fondo con más claridad. Cuando la pupila está más grande, vemos principalmente esta imagen que está enfocada, por ejemplo, que está la imagen principal, en cuanto el fondo no está tan claro. Y la himetropía va a ser cuando conseguimos ver los objetos sin necesariamente utilizar el mecanismo de acomodación. Los rayos paralelos eles van a incidir en los objetos que están alejados y podemos ver estos objetos con nitidez y el músculo va a se queda relajado por completo. Y esta es la característica, la himetropía es considerada la visión normal, ideal. Entonces podemos ver estas imágenes, estas fuentes de estas letritas, y ellas están enfocadas bien porque el radio luminoso enfocó directamente a la retina y se formó la imagen ideal, que es lo normal. En cuanto a la hipermetropía, que generalmente ocurre con personas que tienen el ojo muy pequeño o entonces con una refracción muy débil. Ese poder de refracción, la refracción ocurre después de la retina, que el punto focal corresponde a ese punto donde los rayos convergen. Entonces, la hipermetropía, las personas aún consiguen hasta determinado grado utilizar el sistema de acomodación, pero si tienen presbicia van a tener dificultad de enfocar distantes y cercanos. Y por eso se necesita utilizar las lentes convexas.
que van a convergir mejor los rayos de luz, los rayos luminosos, y la imagen se quedará mejor. Y en la hipermetropía, perdón, tenemos dificultad en ver las imágenes que están cerca y los lejanos están súper bien. La miopía es el contrario, que tenemos un poder de refracción muy grande, o entonces el ojo es muy grande, en cuanto el otro era pequeño. Los rayos, ellos van a se enfocar delante de la retina, y las imágenes que están lejos se verán de forma mucho más difícil que lo que está cerca. Entonces las personas tienen dificultad de ver lo que está lejos. Y necesitamos disminuir esa potencia de los rayos luminosos, y vamos a utilizar las lentes cóncavas para eso, para que ellos vean con mayor claridad. Y en este caso tenemos el mecanismo de acomodación para cerca, pero ellos necesitan sí o sí utilizar estas gafas que tienen las lentes cóncavas para que puedan ver lo que está listo. Y la corrección, como ya dije, puede ser por lentes convexas o cóncavas. Y en el caso de miopía, que va a tener un exceso de poder, nosotros vamos a necesitar de lentes cóncavas. En cuanto a la hipermetropía, vamos a necesitar de lentes convexas para aumentar el poder de refracción. Y para eso hay el ensayo y error, que es cuando el oftalmólogo, así se dice, el oftalmólogo va a utilizar variadas lentes hasta encontrar la mejor agudeza visual, que mi compañera va a explicar mejor después qué es agudeza visual, que básicamente es la mejora de la visualización de los objetos y imágenes. Ahora voy a pasar para mi compañera Carol para hablar sobre el astigmatismo, que es otro error de refracción. Sí. Entonces, o astigmatismo é uma assimetria na curvatura da córnea ou em cristalino, normalmente mais na córnea. Impide que os raios se passe e se concentra em um ponto da retina. Então, a consequência é a imagem que estamos vendo. Não tem só um ponto focal, ele tem 1, 2 a 3 pontos focais. Um exemplo que podemos dar é eu e Helenice, que está aqui ao meu lado, que usa muitas lentes. Então, vamos imaginar que, com muita imaginação, que a casa é um ovo, um globo ocular. Acá, quando batemos, ele não estará uma lesão em cristalino ou em córnea, que irá não ser a conversão em um ponto, irá ser estas imagens que está como se fossem borradas, não borradas, pero em... Pode passar a imagem, que acho que creio que tem uma imagem melhor. Acá, Sara. É uma imagem mais dupla ou tripla. E a correção dela normalmente é uma lente cilíndrica, como meu companheiro Marco havia falado sobre. A correção delas é da lentilha, porque vai reduzir a distorção da imagem e vai melhorar o foco também. Pode passar. Então, como a companheira Sara havia falado antes, hemetropia é a visão normal e onde a luz se concentra perfeitamente na retina. A hipermetropia tem que ser uma lente convexa para ser como se habla? Consertar a lente. A miopia se corrige com uma lente bicôncava e astigmatismo tem que ser uma lente cilíndrica. E acá, para os abençoados que têm visão normal, agora podemos ver a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo.
Hola, ¿me escucha? Sí, Sí, Ok. Voy a abrir la cámara acá. Ok. Hola, maestra. Hoy voy a hablar de una enfermedad visual, ¿sí? Cataratas, zona opaca en cristalino. oye, ¿viste Cataratas, ahorita tu cámara? ¿está mirando? No, a mí no me está saliendo. no, yo tampoco. Oh. ¿Y ahora? No todavía. Todavía Mm, no. ay, voy a salir y entrar entonces. Hay un eco también ahí. Así. Voy a intentar entonces, eh, a ver, explicar mi micrófono. Creo que sea eso. Ay, serio. Am, acá estoy con la cámara abierta, sí. Pero no sé. Desative e ative a câmera. Sí, ya tenté. Si quiere, puedo pegar los teléfonos de mi papá y tento. O si quiere, puedo presentar sin cámara si quieres. No, tiene que ser con cámara. Ok, então, gente, se puder presentar primeiro que eu e depois apresento mi parte, ¿sí? Ahora ya Perdón, salís. profe. Ahora ya salís, Ana. Ah, Ana, ¿sí? claro, ahora ya te veo. Ah, sí, ok. Creo que Ok, estaba leyendo maestra. nomás. Mi parte sobre la catarata, que es muy teórico, sí, no tiene muchos ejemplos, pero la catarata es una zona turbia o opaca. Es común en personas mayores, sí. Personas que toman medicamentos como corticoides, como yo tomo muchos corticoides, sí. Y personas que tuvieron enfermedades, sí. Y también como envejecimiento, sí. Y también sí puede ser genético. Am, es bueno recordar que tiene la catarata congénica, que es como en el embarazo de la mamá, los bebés la mamá se puede tener una infección y se puede afectar los bebés. Y la catarata secundaria, que es como ocurre como después de cirugías o con alguna enfermedad. Y es también bueno recordar que personas diabéticas tienen más propensia a tener cataratas. Sí. Bom, los resultados son las modificaciones, como mi colega Carol dice, la serie también, son las desnaturalización de las proteínas como alfa cristalina, beta cristalina y gamma cristalina, ¿sí? Y si juntando se coagulan, ¿sí? Lo impacto sería que la luz no sería ningún efecto. Y nuestras córneas no habría efecto y eso no causaría eso causando la agudeza visual, ¿sí? Puede pasar, Sara. Importante recordar que la agudeza máxima de la fobia tiene alta densidad de conos y es para detalles y colores, ¿sí? Y los ojos sanos distingue puntos que separa entre 25 segundos de arco. Puede pasar, Sara. Afuera de la fobia se disminuye 90% debido al predominio de bastones, ¿sí?
Y la bastón tiene la función de mejorar cuando tiene la visión, mejorar la visión cuando tiene baja luz y no totalmente en detalle, ¿sí? Y tiene la convergencia de receptores en células ganglionales también. Puede pasar. Yo me olvidé de una cosa que hizo, causa los espaciamientos de conos y que ayuda a distinguir los puntos, ¿sí? Puede pasar. La forma que tenemos que hacer es el procedimiento clínico con oftalmologistas para establecer la agudeza visual. Así tenemos lo método estándar, que es como una tabla, hablamos de tabla optométrica, ¿sí? Que es como 6 metros adelante de ti y tiene como letras de tamaños diferentes, ¿sí? La expresión sería como a fracción, sería entre 20 sobre 20 o la normal sería 20 sobre 20 nuestra fracción. Y la tabla sería como 20 sobre 200. O sea, a 20 pies adelante de ti. Sería como un estudio sobre su visión normal y su visión teórica, ¿sí? Y es eso. Hola, mi nombre es Elena. Yo voy a hablar sobre la determinación de la distancia de un objeto al ojo, que es la percepción de la profundidad. Y es la capacidade que tiene nuestro sistema visual para estimar que tan lejos o tan cerca se encuentran los objetos en el espacio. Y existen dos principales, que es el tamaño de la imagen y la estereopsia. El tamaño de la imagen es la proyección del objeto en la retina y si se conoce el tamaño real de un objeto y el cerebro puede calcular automáticamente baseándose en el tamaño que la imagen ocupa en la retina. Y puede fazer comparações de objetos conhecidos com objetos desconhecidos. E um exemplo de uma imagem conhecida e uma imagem desconhecida é uma cília que nós não sabemos o tamanho real, ao lado de uma mesa que sabemos o tamanho. Então, sabendo o tamanho da mesa, podemos basear e deduzir o tamanho da cília pela imagem na retina. E a estereopsia, que é a capacidade de determinar distâncias pela percepção da profundidade. E um exemplo são as lentes, as gafas 3D. Pode passar, Sara. A determinação da distância, segundo o tamanho das imagens retinianas de um objeto conhecido. Um exemplo é uma pessoa de 1,80 m de altura e pode determinar quão lejos está a pessoa simplesmente pelo tamanho que vai ocupar em nossa retina. E não é necessário calcular o nosso cérebro ele vai calcular automaticamente. Pode passar, Sara. E temos a determinação da distância mediante a aparelhagem de movimento. Quando a cabeça permanece imóvel, não há aparelhagem, pero quando se move de um lado ao outro, as imagens e os objetos cercanos, eles se movem rapidamente em la retina. Pode passar. E temos a determinação da distância mediante estereopsia, que é a visão também conhecida como binocular. Esta visão percebe a profundidade e cada olho capta a imagem devido à separação aproximadamente de 5 centímetros de cada olho. Pode passar.
Acá eu vou falar um pouco sobre o instrumento médico que é o oftalmoscópio, que é um instrumento médico que é utilizado para ver a retina com clareza e nitidez. E inclui também observar o nervo óptico e os vasos sanguíneos. E aqui na imagem nós temos o ojo observado, que é o ojo do paciente, e o ojo observador, que seria o ojo do médico. E temos a retina iluminada, que mostra na imagem no primeiro círculo. Embaixo que tem a retina iluminada, que é mostrando o vaso sanguíneo. E é mediante a luz da lente colimadora, que é essa que está embaixo, que é uma lente que enfoca a luz para ver com mais eficácia a retina. E ela dirige a retina ao olho do observado, que seria o paciente, e permite visualizar o nervo óptico, os vasos sanguíneos, permite observar o olho. E temos também a lente corretiva, que está ali na imagem, de um azul claro, que ela permite o observador, que seria o médico, ajustar o enfoque e erros de refração, como, por exemplo, miopia, astigmatismo, permite observar essa enfermidade no olho, mediante essa lente. E esse instrumento serve para isso. Pode passar, Sara, por favor. E eu vou falar rapidamente o que é o líquido intraocular, e a seguinte pessoa vai falar mais especificadamente. O líquido intraocular é um término general para os fluidos que llenam o interior do olho. E existem sendo dois componentes principais, que são que é o humor aquoso e o humor vítreo. E esse líquido serve para manter o globo ocular, para a pressão do olho e também para proporcionar nutrientes. Hola, ¿todo bien? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Ok. Me chamo Gustavo Henrique y yo voy a hablar sobre la formación del humor acuoso por el cuerpo ciliar. Y básicamente el humor acuoso es un líquido o un fluido líquido transparente y acuoso que tiene la función de nutrir y oxigenar la córnea, el iris y el cristalino. El humor acuoso se forma en el ojo a una velocidad media de 2 a 3 microlitros por minuto, siendo secretado por los procesos ciliares, que son unos pliegues lineales que sobresalen del cuerpo ciliar. La superficie de esos procesos ciliares posee un área total de aproximadamente 6 centímetros cuadrados en cada ojo, que es considerada, levando en consideración el tamaño del cuerpo ciliar, es considerada una gran extensión. La superficie de estos procesos ciliares, ellas están cubiertas por unas células epiteliales que poseen gran capacidad secretora, y por debajo de esas células va a haber una zona muy vascular. Pode passar, Sara, por favor. Bueno, en esa imagen puede observar la formación y la circulación del líquido, que es el humor acuoso, en el ojo. También aparece ese humor acuoso fluyendo sobre la pupila hacia la cámara anterior del ojo, que es donde va a se mantener. Yo voy agora a hablar sobre el mecanismo de formación, que básicamente
ele se forma por un mecanismo de secreción activa por medio del epitelio de esos procesos ciliares. Ese mecanismo inicia con el transporte activo de los iones de sodio hacia los espacios entre las células, que son los espacios intercelulares, que después, luego enseguida, se van a sumar con los iones de bicarbonato y cloruro, que entonces van a juntar los iones de sodio y los iones de bicarbonato y cloruro para mantener esa neutralidad eléctrica. Pode passar, Sara. Agora, esses íons, eles vão provocar um desplazamiento osmótico del agua desde los capilares sanguíneos hacia los espacios intracelulares. Entonces, la agua va para los espacios intracelulares desde los capilares sanguíneos. La solución resultante, que va a se formar de humor acuoso, la solución resultante es formada por agua y esos iones que yo cité. Y ella va a fluir sobre fluidos desde esos espacios intercelulares hacia la cámara anterior del ojo. Por tanto, diversos nutrientes como los aminoácidos, lo ácido ascórbico y la glucosa, eles vão por final atravessar o epitelio por meio do transporte ativo ou la difusão facilitada. Pode passar, Sara, por favor. En esa imagen, nosotros podemos observar la anatomía de esos procesos ciliares, con un corte transversal, y también podemos observar el humor acuoso se formando en la superficie ali con los procesos ciliares, que forman el humor acuoso. Bueno, yo voy ahora a hablar sobre la salida del humor acuoso desde el ojo, que ella empieza con fluyendo desde la pupila hacia la cámara anterior del ojo. Ella va a circular por delante del cristalino y hacia el ángulo que queda entre la córnea y la iris. Después, ella va a seguir por una rama de trabéculas y finalmente, después de seguir sobre essas ramas de trabéculas, ella va a entrar el conducto de Schlemm. Ese conducto es una vena de paredes delgadas que recorre el perímetro alrededor del ojo. Mesmo tratándose de un vaso sanguíneo, es un conducto que va a estar lleno principalmente por el humor acuoso en vez de la sangre, debido a la gran cantidad de humor acuoso que él recibe. Y por último, pode passar, Sara. Y por último, las venas acuosas, que son pequeños vasos que se extienden desde el conducto de Schlemm hasta las venas más grandes del ojo. Y contienen solo humor acuoso y es eso. Se denominan venas acuosas. Olá, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Pedro, ¿verdad? Sí. Ahí Olá, sí. buenos dias, maestra. Buenos dias, companheiros. Eu vou começar a falar sobre a pressão intraocular, como meus companheiros falaram. E a gente vai começar pensando que, em condições normais, em orros sanos, ela é ao redor de 15 milímetros de mercúrio.
uma variação de até 2 milímetros de mercúrio. E esse equilíbrio é possível graças à produção desse líquido, o humor aquoso, quando meus companheiros hablaram, e a capacidade de saída desse líquido do ojo. E a saída, como meu companheiro acabou de falar, é através de uma rede pequena de canais, conhecida como mala trabecular, que permite a saída desses líquidos, porém, ela acaba podendo ser obstruída, essa passagem, e acaba sendo necessário um mecanismo de limpeza. Senão, vai gerar uma pressão intra-auricular muito alta, e o que vai gerar glaucoma. Eu vou falar mais à frente. Pode passar. E para evitar que esse acúmulo aconteça, que essa obstrução ocorra, é necessário um mecanismo de limpeza do ouro. E para isso a gente pode ver pequenas células responsáveis de fagocitar pequenas partículas como sangue, como como resíduos tissulares, tudo que obstrui essa passagem necessária para limpar, para impedir que ocorra esse aumento muito rápido dessa pressão, esse líquido, e gere uma pressão muito alta, eu falei antes que era de 15 milímetros de mercúrio para 60 a 70 milímetros de mercúrio. Isso é necessário, bem onde meu colega falou, que era bem na câmera anterior, que leva a passagem desse líquido até o condutor de Slen. Então, acaba obstruindo essa passagem com esse acúmulo e é necessário fagocitar esses resíduos que ficam nesses espaços trabeculares. Pode passar? E seguindo com essa obstrução, continuaria gerando esse líquido, esse líquido aumentaria a pressão e o que geraria glaucoma, que é a principal causa de cegueira. E a pressão ela sobe, pressiona o nervo óptico nos olhos e seus rios, e o que impede a passagem de nutrientes, o que impede essa passagem desse próprio líquido, e podem ocorrer em casos extremos em poucas horas, mas em casos menos extremos, em alguns dias até. Pode passar, Sara. E para medir, para essa medição, para saber em relação a pressão que está dentro do olho, se utiliza o tonômetro, porque não seria prático enfiar uma agulha no olho do paciente. E esse tonômetro, como essa imagem aí, esse mecanismo ele gera uma pequena pressão no olho e utiliza ela para medir a pressão. E voltando no glaucoma, hoje felizmente existe tratamento para ele, que seria um colírio, para pingar, para inibir um pouco da produção do humor aquoso e aumentar essa reabsorção, limpando aquelas trabéculas. E para o diagnóstico você utilizaria o tonômetro. E é isso. Graças. Creo que sea eso. Si tienen duda, podemos contestarles ahora. ¿Algún compañero tiene alguna pregunta? No, maestra. Bueno, yo tengo entonces. Ok. Pero Sara y Caroline no quiero que respondan porque ellas ya hablaron mucho en toda la presentación. De ahora, los otros compañeros, Elenice, Marcos, Ana Clara, Elena, Gustavo, Pedro. Para ellos más la pregunta ahora mismo. Cualquiera puede responder. ¿Cuál sería la diferencia entre la miopía y la hipermetropía? Pero prendan la cámara. Los que van a responder, prendan su cámara.
Profe, miopia e o quê? Hipermetropía. ¿Puedes hablar, Ana Clara? Adelante. Maestra, ¿me escucha? Sí, Estoy sin cámara, pero si quieres yo puedo hablar. explica un poco cuál es la diferencia. Ok, yo sé que la miopía es sobre la visión de lejos, ¿sí? La visión de lejos es perjudicada, mientras la hipermetropía, ¿sí? Ujú. La dificultad es mirar de cerca, ¿sí? Es perjudicado de mirar de cerca. Sí, pero ¿cómo se da esa visión borrosa, ¿verdad? Sea de cerca o sea de lejos. ¿En dónde van los rayos? ¿En dónde van los rayos en la retina? ¿En qué parte? Mm, no va a saber a contestarte. Isso, prof, na hipermetropia, os Ujú. raios. Tá me ouvindo? Sí. Na hipermetropia, os raios eles vão um pouco atrás, o feixe dos raios, né? O foco por conta do tamanho do globo ocular. Ujú. E na miopia, eles vão um pouco à frente, porque o globo ocular é um pouco maior da onde é fechado a distância, ou de onde é fechado o cruzamento dos raios, né? Então é tudo uma questão de aonde é fechado o foco, né? Se o foco é fechado à Ujú. frente da retina ou se o foco é fechado atrás. Dependendo disso, é uma miopia ou uma hipermetropia. Sí, así es. Si tenemos un astigmatismo, ¿con qué tipo de lente corregimos eso? Cilíndrica. ¿Mm? Cilíndrica. Lente cilíndrico. Muy bien, Yago. Ahora, otra persona. ¿Por qué el ser humano, por qué nosotros tenemos un punto que es ciego? Un punto en el que no conseguimos tener visión, no vemos. ¿Escucharon ya el punto ciego? Ujú. ¿Por qué tenemos un punto ciego? É por conta del nervio óptico, Sí, tiene que ver con el nervio óptico. que, que transmite a informação visual para o cérebro e passa por el orifício na retina, que é uma camada sensível à luz e não tem células que são fotorreceptores. Exactamente, no hay receptor sensitivo. Ellos captan luz y no hay receptor. Y si no captan luz, no tenemos ninguna posibilidad de ver en ese punto. Por eso tenemos el famoso punto ciego, ¿verdad? Y a ver un poco, por ejemplo, un paciente que tenga una lesión en el nervio oculomotor, no va a poder enfocar objetos cercanos o lejanos. ¿Qué tipo de inervación nos va a dar el oculomotor? ¿Simpática, parasimpática? ¿Qué tipo? El nervio, ¿puedo contestar? ¿Sí? El nervio oculomotor está relacionado con esta acomodación del ojo. Entonces, creo que él estaría más relacionado con el sistema nervioso parasimpático. Y el paciente, si tiene una lesión ahí, no va a enfocar objetos lejanos o objetos cercanos. Él tendría dificultad de visualizar los objetos más cercanos, creo. Muy bien, Sara. Elena también ya me respondió, Yao también, están mucho todavía. A ver un poco. Glaucoma. ¿Cuál es la causa del glaucoma? A causa do glaucoma é um aumento em uma pressão intraocular, pressionando o nervo vago e danificando ele e as vou falar raízes, mas por falta de palavra melhor.
o que prejudica o nervo, consequentemente não tem um processamento da imagem. Y también afecta el drenaje del humor acuoso, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora, ¿nunca probaron el hacer, las personas que no ven bien principalmente, cuando utilizan, por ejemplo, por ejemplo, utilizan así un papel? Y si solo miran de un lado así, la persona que tiene un problema sea el que sea, consigue enfocar de forma perfecta. ¿Por qué sucede eso? Porque al mirar a través de un pequeño así orificio, como lo que yo acabo de hacer, podemos ver mucho más nítido, igual si tenemos algún tipo de efecto de refracción. Da mesma forma que nosotros, que no caso eu e o Eunice, quando nosotros estamos sin óculos, tenemos que cerrar los ojos. Entonces, por Sí, causa de la contracción del músculo ciliar, que irá a mudar el enfoque del cristalino. Y la misma cosa ocurre si hacemos así. Es como nuestra sí, contracción del claro. músculo ciliar. Ujú. También los rayos que van a ser captados por nuestros receptores es como que se van así más enfocados, más directos, no se dispersan. Entonces conseguimos ver de forma nítida.